जय जगन्नाथ वेलकम टू द मानस कुमार यूट्यूब चैनल। आज मुझे शुणा पाइली आम ओलसिंह पंचायत डमनमुही ग्रामर पिंटू प्रधान जी की जड़े फूल व्यवसायी तांकर मार्केट उपर बहुत डिमांड से कौन करती ना माने बाहागर गाड़ी बर गाड़ी से बहुत जाक जमक सजाती। चल टे आज जाऊँ पिंटू भाई भिडियोटे करने चलन देखा पिंटू बाबूर घर देखा सी कौन कर लिखाई साईराम फ्लोरिंग एठारे विवाह व्रत जन्म और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम फूल बेलून साजसजा ऑर्डर रखा जाए। देखिए पिंटू बाबू से घरे अच्छा आसतु देखिए पिंटू बाबू कौन कर घर मुहर तो फूल लगी बहुत सुंदर। पिंटू बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे बसंतु। हाँ बसिलु तो आमे सुनिया पाद आज बहुत दिन पर पहला सर। धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति बाबू आस। हां हां निश्चय। आज मु सुनिया को ज्योति बाबू जानले कि मु सुनिया को पाइली दमनभूमि ग्रामर पिंटू प्रधान मु तो देखिथिली आगुरु से विवाहर व्रत स्पेशल तो बाहागर पाई जो बड़ जाए से बहुत जाक जमक सजाती। अनेक प्रकार फूल दुकान तांकर भी मार्केट ऊपर अच्छी सान भाई बसुँच मुझे नानी सब भिडियोटे है आज पिंटू बाबू भिडियोटे करा कि मुझे देखू देखू बोपा केते फूल सब गदिया सफल चाषी दुकान कर पिंटू बाबू आउ कौन कर फूल सब कौटू आणुछंती कौटू कलकाता बेंगलुरु भी आसुची ए बहुत बड़ा व्यवसाय। तापर हमर सब गाड़ी सजा सजी बाहागर बुके बुके सब भल मंद सब दुकान चलची। हां दुकान होची चंकिया रे आ भी नुआ ब्रांच भी खोलची 2 वर्ष ना निराकरपुर रे। ए कोन कहउछ चलची तो आमे तो देखुछ बढ़िया सजो तमे मार्केट रे तम नाटा होई होउची दमणुही मळीपड़ा निराकरपुर जंकिया रंभाबिली एपट मार्केट रे आमे। हां तार एबे चिंता करा है कि माने कलकाता फूल आले भी हमर एठी बिकला सब भारी कष्ट होउची। हां आमे भाबिछु निजे किछि चाष करले एपट लोक मटे कम रेट रे देई परिबो। चाष भी करछंदी चाष एबे नुआ हे कि चालची 2-3 मास होला सत ना गबत एडा व्यवसाय कर पूरा सफल चासी गोटा ताकर तमे जति हो त लागे जानिछो नै नै हमें ना आ माने याडे व्यवसाय करूछो सेडा चाष रे भी मन बळैछो तले निजे सब करी के मार्केट को छाड़िबो तले चाष कोठी हेजी चाष होई हमर बारी पटे पछ पटे बिल रे के देखि परिया असना दी। हां चलो आ हमर एपट तो सब माल स्टॉक सब तो रखा होची हम कहबी बाबा रे कोन एठी जमा हेजी देख एटा हमर होची एक्चुअली गोदाम घर हो एटा गोदाम घर। हां ताले जो ऑर्डर आसे एइड सब माल जाए किछि दुकान रु जाए हो। हां हां और चलन टिके चाष जमीटा टिके देखिबा पिंटू बाबू व्यवसायी भल व्यवसायी ता सहित मते भल चाषी जणे चलन तांकर टिके चाष बारी देखिबा कोन सब फूल गछ लगैछंदी केउ प्रकार फूल लगैछंदी फूल केमती प्रकार रे अछि वर्तमान चलन देखिबा आसुन सर चूज कर दिया। बाबू ए जो गछुटी हम देखु जे केउ अछि सर होची एक्चुअली कामिनी गछ यार कोन काम रे लागु छी हमर साथे लागु छी हमर सब बाहादरा गाड़ी सजिया तापरे विभागर जो हमर गेट स्टेज बेदी तार फूल तड़ा बुके ए सब जिनिस रे पत्रटा भीतर यूज करले आर बुकेटा टिके भलो साइज आसे मार्केट रे आर भी डिमांड बहुत केते टका कोन प्राइस कोन हम सर किनि के आनु को मार्केट रे भुवनेश्वर के कलकत्ता रे गछ माने पत्र मगिया होउची भुवनेश्वर रू हम आके किनि आले आर किलो पड़ी होउची हमको 100 टका आज्ञा आ लोकल रो किनि आले हमको पड़ी होउची 60 टका हो किंतु अवेलेबल नहीं लोकल रे जानना हती के ओडिसा रे तेणु करी आपण भी चाष कले एटाऊ। हां ताले आपण को क्षेत्र नउ छन मार्केट रे बिकुछन ताले कामिनी गछ ई सब देखिबे दर्शक बंधु ई हला सब कामिनी गछ आसंदु देखिबा मंडा लागि पिंटू एइटा केउ गछ एटा सर ए नुवा लागि कामिनी चारा ओहो ये भी चारा भी लागि बड़ा गछ अछि ताले जेमती आपण वर्ष 12 मास आको एटू पाई परिबे सर हमर गां गळ रे हम एक्चुअली रहउछु ना आज्ञा हठात कि ना वर्तमान में ओटा कार इमरजेंसी ओटा गाड़ी सज्जा हबो आमे तो भुवनेश्वर हठात मगे परबोनी एटू भुवनेश्वर हमर 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर आज्ञा एटू आसिला सुको हमर ऑर्डर कैंसिल हे दो आज्ञा आमे कोन करू बारू संगे संगे काटी कि नै बेले बेले संगे संगे ऑर्डर करी हो निश्चित बहुत बढ़िया कथा पिंटू बाबू को बारी देखिबे लागि छी माने बहुत परिमाण रो गेंडू गछ पिंटू बाबू ए गेंडू चारा केबेठु लागिलानी
ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ସାର୍ ହେଇଯିବଣି ପ୍ରାୟ ଇଏ 35 ଦିନର 40 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଏ ଚାରା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଚାରା କଲିକତାରୁ ମଗିଆ ହେଇଥିଲା। କାଲକାଟାରୁ ମଗେଇଛନ୍ତି ଚାରା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଲ ଯୋଉଠୁ ଚାରା ବି ତାର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଆପଣ ମଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଇଏ କେବେ ଫଳିବ? ଇଏ ଫଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଦିନରେ ଫୁଟିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 35 ଦିନରୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ 35 ଦିନ ଫୁଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲିକତାରେ କ'ଣ ଫୁଲଟା ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ମାଟିରେ ଆମର କାହିଁ ଫୁଲଟା ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ସେ ଫୁଲ ସହିତ ଏ ଫୁଲକୁ ମିକ୍ସ କରି ଆଉ ହଁ ମିଶେଇକି ଚାଲିବ ବା ଆଉ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ବାଇରୁ ତୋଳିକି ଆପଣ ବିକିପାରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ବିକି ପାରିବେ। ସେମିତି ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେପଟୁ ଆମକୁ କିଲୋ ଆସୁକୁ କିଲୋ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା। ଆମର ଏପଟେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ କିଣିଲୁ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମକୁ ବସେଇବ ରେଟ୍। ସେପଟୁ ଆଇଲା ଆସୁକୁ ଆମର ଲୋକ ଏପଟେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏତେ ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଫୁଲଟା ଚାଷ ବି ହେଇପାରନ୍ତା, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବାହାରି ପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲୋକମାନେ ମୂଳା, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖିଲି ଯିଏକି ଆମ ଗାଁରେ ଫସଲ ଚାଷ ନ କରି ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଫୁଲ ଚାଷ। ଫୁଲ ଚାଷରୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ। ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାହାଘର, ବ୍ରତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବାହାଘର ହେଉ, ବ୍ରତ ହେଉ, କିଛି ଫୁଲ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦରକାର, ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୁଲଭ ଦରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଦେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଦୋକାନ ଅଛି ଜଙ୍କିଆରେ ନା ସାଇରାମ ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର। ସାଇରାମ ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ନିରାକରପୁରରେ ବି ଅଛି ସାଇରାମ ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ଆମର ଲୋକାଲରେ ବି ଜାଣିଗଲେଣି ନା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜାଣି ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଉପରେ କେହି ମାନେ ଜାଣିନଥିଲା। ଆପଣ ବି ଦୋକାନୀ ୱିଥ୍ ଚାଷୀ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ। ଯିଏ ବି ବାହାଘର ବ୍ରତ ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ସଜାସଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 7608907749। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 7608907749। ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ, ଆମେ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ବାରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚାଷ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନସ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦୟାକରି ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠୁ ନାଇଁ ଫାର୍ମ ଦେଖିଛ ନା?